Je vous félicite pour ce beau spectacle que vous nous avez offert. Je voulais seulement savoir comment ça s'est passé, le déroulement, comment vous avez réalisé ce projet. Est-ce que ça a été difficile de faire les répétitions entre vous? Donc parlez-nous un petit peu de ce projet de créativité. C'est vrai que c'est un projet, ça paraît très facile comme ça quand on l'écrit sur le papier. Donc après, on a toujours des belles idées, on a vraiment des désirs de faire des choses. Et après, il y a le faire. Donc évidemment, on n'est jamais complètement satisfait, mais je trouve qu'on est resté vraiment très proche de l'idée qu'on avait eue, c'est-à-dire de donner cette image féminine du soufisme, évidemment avec un modèle extrême qui est Rabia. Donc voilà, c'était un espèce de jeu entre tout ça, entre les différents aspects de femmes de ce soir. Finalement, on avait à la fois le côté peut-être andalou, un peu, je veux dire, peut-être un peu brillant comme ça, qui peut-être irait non pas à l'encontre du soufisme, mais qui serait peut-être une voie un peu à côté. Et je trouvais, en fait, je réalise ça. Je viens de réaliser ça maintenant, c'est-à-dire que lorsque je regardais, quand je chantais, les musiciens, je voyais qu'on était en fait une espèce de microcosme humain. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, donc évidemment, outre le plaisir de chanter, d'avoir des poèmes magnifiques, très difficiles à chanter, on a beaucoup tous travaillé. C'est-à-dire que tout le monde s'est vraiment investi. Baharonda, Driss Berrada, on a vraiment travaillé de concert, comme on dit, pour vraiment aboutir à une création collective. C'est vraiment quelque chose qui est collectif. Oui. Voilà, il y a eu cette envie de travailler ensemble et ce thème qui est magnifique. Voilà, ce thème de Ode aux femmes mystiques. Voilà, et je crois qu'on a un peu approché ça. On l'a approché. Oui, complètement. Ça, c'est vrai que vous savez, on habite tous un peu partout, etc. On n'est pas toujours... Mais il y a ce moment-là où moi, j'ai vraiment senti qu'il y avait vraiment une communion, mais vraiment, surtout à la fin, voilà. On est très solidaires les uns des autres. Je pense que ça s'est senti. Je pense que le public, il l'a vu, il a senti qu'on est très liés, qu'il y a un lien un peu qui nous dépasse aussi. Ouais. Ça vous tente de refaire ce projet ou un autre dans le même sens? Bien sûr, Inch'Allah, bien sûr. C'est-à-dire, j'espère que ce n'est que le début, parce qu'il y a tant de choses à faire dans ce domaine qui est vaste. Hier, je donnais un concert à Marseille et je chantais justement un poème de Hafez. Et justement, dans le poème, il disait que je jure par Dieu que je ne connais rien de lui. La seule chose que je connais de lui, elle est égale à mon grain de beauté. Ça veut dire que je ne connais rien, c'est minuscule. Et donc, il nous reste encore tant de choses à saisir. الكونسير جميل تبارك الله. انا بغيت نعرف كيفاش كانت هذه اللمه ديالكم، كيفاش كان هذا اللقاء هذا، واش كانت شي حاجه سهله صعيبه، كيفاش تم هذا الشيء باش فرجتونا في هذا اللقاء؟ ولا شكرا بعدا على الحضور وشكرا على الدعم ديالكم، لان الوجود ديالكم حتى هو شرف لنا وتحفيز لانه المحافظه على تراث بلادنا كله. حقيقه هذه تظاهره خاصه لان كل ما هو فني عنده الذوق ديالو وعنده مكانته، ولكن هنا هذه تظاهره اللي عندها واحد الطابع خاص الا وهو الطابع الصوفي. كل ما هو طابع صوفي الا عنده علاقه مع الحب الالهي والتفاني في العشق الالهي، وهذا هذا واحد البحر اللي ما عنده حدود، خصنا كاملين نشربوا منه، كاملين نتعلموا منه. حقيقه هذه التواجد ديالي في هذه الدوره، انا كنشكرهم للدعوه، وحقيقه هي كانت واحد السلاسه وكان واحد الجو ديال التحضير لهذا البرنامج اللي شفتيو. فهذا البرنامج هو فعلا
فعلا هي الفكرة ديال 3 سيدات، ولكن هو يعني كل واحد الا وعمل فيه واحد البصمه، وكانت فيه واحد المشاوره والمشاركه في التحضير ديالو، ومر الحمد لله في اجواء طيبه. وهذا هو يعني هذا هو الهدف، لان هذا ماشي برنامج غير فني عادي بحال اللي موالفين في المهرجانات الاخرين، بل هذا برنامج اللي خصو يكون كيحثنا على اننا ولو نعرفوا ناخذوا غير شي عبره من هذا التصوف. يعني الا خدينا غير بيت من الابيات، مثلا بيت رابعه العداويه اللي كتكلم على العشق الالهي، وهي سيده العشق الالهي: احبك حبين، حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك. فيعني خصنا نتعمقوا في هذه الابيات. الحمد لله هذه ذخيره عندنا ماده اللي يمكننا نستعملوها ويمكننا نتبحروا فيها، اولا باش كنتلذذوا بجماليه الكلمات ونمشيو على طريق هاد الناس هادو ولو غير بواحد النسبه معينه. الله يرحم، اليوم شفناكم في واحد القالب اخر مع فنانين اخرين، كيفاش كان هذا اللقاء وكيفاش درتيو هذه التجربه هذه وكيفاش حسيتوا بها انتم كمجموعه ديال الله يرحم البقالي؟ احنا الحمد لله منفتحين على ثقافة العالم، سواء في المغرب، واشتغلنا ايضا في امريكا وفي البرازيل وفي اندونيسيا وفي مؤخرا في امستردام. فاحنا هذا هو هدفنا، ان هذه رسالة ثقافية صوفية اللي كنعتز بها، اللي كنقدموا بها الموروث الثقافي النسائي. وهذه الرسالة كنعتز بها، لأن الفرقة النسائية والحمد لله من خلال هذه الفرقة فهي رسالة اللي كنعتز بها واللي كتشرف المرأة المغربية، لأن الإنشاد الصوفي كان محتكر على الرجال، فالآن الحمد لله المرأة المغربية أصبحت لها وزن وإشعاع في هذا المجال، فهذا الشيء كنعتز به. أما فيما يخص اليوم ألف الشكر بعدان الجمعية المنظمة هذا المهرجان الثقافي والمميز، وعلى رأسهم الدكتور فوزي الصقلي على هذه الاستضافة الطيبة وعلى هذه الفرصة أيضا لافتتاح هذا المهرجان من هذا الوزن، ومع هذا الحضور، مع هذه الوجوه الطيبة، ومع هذا الفنانات اللي اشتغلنا معهم. فهدفنا هو حوار الثقافي وتمازج الثقافي. فهي طريقة ديالنا، هي طريقة من الطرق في الإنشاد الصوفي الحضرة الشفشاونية، ولكن هي مادام هي حنا كنشتغلوا على طبوع مغربية أندلسية محضة، فلا مانع، ما عندناش مانع أن باش يكون عندنا واحد العمل مشترك مع أي جهة ومع أي بلد ومع أي ناس. فهذا الباب مفتوح الحمد لله، كيبقى اشتغال واجتهاد، والهدف هو نقدم هذا الموروث الثقافي ديالنا اللي كيتجلى في الحضرة الشفشاونية النسائية بصورة مشرفة للمغرب. الحمد لله وفقنا ربي في هذا اليوم ومن قبل، وإحنا دائما هدفنا هو استمرار هذا التأطير للشابات وللنساء، وتقديم هذا النمط في صورة مشرفة للمرأة المغربية، لأنه كان محتكر على الرجال والنساء ينشدوه في البيوت. فإحنا هدفنا هو نخرجوه من الحقل الثقافي، ورسالة اللي كنعتز بها بأن المرأة المغربية كتنشد في الخشبة. الإنشاد الصوفي ماشي ضروري يكون في الزوايا أو في البيوت مغلقة، فإحنا منفتحين كنشدوا الإنشاد الصوفي. والحضرة الشفشاونية قدمناها في أمريكا وفي البرازيل وفي أندونيسيا وفي أوروبا وفي الخليج، فكان استحسان ديال الجمهور أن هذه الفرقة اللي هي نسائيا 100% مغربية فقط على مستوى العالم العربي والإسلامي، الفرقة الواحدة اللي هي نسائية اللي الحمد لله تبرمجت في عدة مهرجانات عالمية. فمن خلال التأطير باستمرار هو كله باين على المستوى ديال الفرقة، ودائما هو الخلف من خلال التأطير بشكل اليومي. أنا كنأطر واحد العدد من النساء والشابات من مدينة شفشاون وطنجة وتطوان. هو الهدف هو استمراريا هذا التراث وتشبع الشابات بالموروث ديالنا الثقافي اللي كنعتزوا به واللي كنفتخروا به بصورة أكاديمية، بالمعرفة الفنية، بالأداء
الجميل باش يوصل للناس وباش يكون احسن للاجيال القادمه. فالهدف هو دائما التاطير هو من اجل استمراريه لهذا التراث وتقديم هذا النمط في حله مشرفه، وهدفنا دائما هو تاطير باش يكون دائما الخلاف ويكون دائما الشاب والمراه حاضره في الانشاد الصوفي. هدفنا هو تاطير وخروج هذا النمط في المسارح المغربيه والعالميه. وهذا شكرا لله يرحمه، تبارك الله عليكم على الفرقه ديالك، تبارك الله عليكم، تبارك الله.